fogole maxey na simnaxina a nuun no gon no yaal in Yesu Christa jegaxina o ɗaay no bes ne xay ndax numtooxiid xaajiraxin fa nuun fa lay fe no yaaloxe donc ne i mbi'tan na cangnale en tout cas no leçon ke i njangaayo na jangnita ne o waagona o refit o talbe Yesu donc jafle faafna i nga'ayo sañ-sañ fe no yaaloxe donc i nga'ayo ye roog fe sakna asamaan fa lam teno cooɗu a Yesu sañ-sañ fe te jegna i nga'ayo ye roog teno xotu a Yesu a dodin o yaal fo o mumucil donc i nga'ayo ye roog teno xotu a Yesu a dodin o yaal fo o mumucil oxe regtena i nga'a yitame roog ka xot fop a donin na caf Krista waxe ga donc mete refeena meke na adna fe roog ka xot fop a donin na xa ɓay Yesu a dodin o yaal fo o mumucil donc oxe andoona ye te waagu o tax o dawna roog xay te refu a Yesu donc i nga'a ye Yesu dong te yellooru o cooɗel o ñoow manam o nananga jeebaloox o leng kut te xele o jeebalu te refa an te refa Yesu yaam roog te no cooɗun sañ-sañ faaga a dodino yaal oxe andoona ye teno na mucla itam refna o mumucil xe rek teno refu Yesu bo ndiik donc te jalu calel ke waagna mucil o kiinoxe waxe ga kaaga i nga'ano i nga'a yitame roog teno xotu a Yesu a dodin te ref xooxle no fogole no gim we donc Yesu refu xooxle na jangu fe te adooxa no jangu fe i nga'a yitame te refu kelfa no jangu fe donc xay chrétien ke na adna fe fop o leng kuto dananayo te refa an te refa Yesu fe andoona ye te roog a dodin o yaal fo o mumucil donc te i nga'u jafle faafna xay koy xay i nga'o ɗooɗox we no cangu ke yaam o chrétien oxu o ga'oona in jangu yo ta fogu donc ɗooɗox we no cangu kene ndefna kam a saate ke manam na xooyel jangu local église locale donc ɗooɗox weene teno i njangkaayo xay i nga'o yitamo deno mamo da nqottuyo sañ-sañ fe den nen laytanuma ndiiki o chrétien oxu refna a foga no jangu laye ko nanan o yaaloxe koy ka tekit itam manam o nanan ke ta ɗaapna manam sañ-sañ fe andoona ye ka ta cooɗin leng-leng wa mbogna no fogole no gim we ndax da ndefo wana ɗoxaayo o fogole no gim we donc a jega wa andoona ye roog teno dodu a den a ci a den ci it ndax da mbaago ɗoxo o fogole no gim we o layanga ye itam ko nanan o yaaloxe wala ko ref no sañ-sañ no yaaloxe ka tekit itam o nanan ɗaap nene andoona ye te o yaaloxe a ɗaapu a ɓernitin no we andoona ye de ndefu we adooxanna en tout cas jangu fe o refoona xa i ɗeeto na acte 14 verset 23 a pi'a ke no apôtre we o saar xarɓaxay fo o nax kandeero le no ke xotitna no pen xarɓen ɗik fo o daɗ kandeero le keke ta layu ta laye no mbokatax no gimu nu refna a njilana a den maak a ciñ ye da ngoorna a nqeɗ bo a ƴut a mbokata a den fo o yaaloxe da ngim atna nona keke apôtre we ta ne'a ta lay no mbokatax no gimu nu refna a njilana a den maak waxe ga
alay ci njeda ngorna ange bo ajut ambokata aden fo o yaloxe dangim atna donc apo tawe ye ando na ye o ngimonge o xayata kama satike manam nena imbaga ngotin nena xaja ay efesin nena corinthien nena galasi asa kene ando na yegil maxne a ware e maga bo ta commencer a jega pokatax no gimo xawata layo meke tale apotawe angorayo anget so anjilo mak onana nga mak tekte ye mak na haqid nda anjila na den wa andona ye anga ayoye ungim den atolloha ma wagna tax da doxo la kaswe wa manam mak no ngim ngate no dane el donc te jilana den mak wa andona dinona adoxan ka mboka tax ne no gimwe donc det lo xangani tam kene apotawe ambi ina temadu o jega bo ndik donc jangu fu o ga ona yu andona e jangu asoso xano sax we andona e den defu a daxwe no jangu faga ko ga a dandal fo o njil o xa andona ye en tout cas anga ayoye a waga o dox mboka tax ne so angotin a andodin ya andona angora yo anget ne apotawe ambi tuna ambado o bugale no yaloxe so ambi in ta adoxan boka tax ne no gimwe en tout cas no goxo laga wala no sax laga kaga te madu jega bondi xay deto na acte 20 verset 28 api akeno apotawe o sar karbendik o pen karbendik fo betuda kanderole keke talayo tale ten taxu mbotox yo boog na xoox nuun fo no siir ole yiif te dule a doxin na a nuun nu ndef ten a adax ngay yo o fog ole no gimuwe roog a su'nit na fo oy xooxodum donc nu nana meke a adax wene i ne a teno ta ne ta me ta leye ten taxu mbotox yo boog na xoox nuun fo no siir ole yiif te dule a doxin na a nuun donc a bible lo xe wej la in meke ye a adaxwe na jangu fe refe wa andona ye wi non dodu aden nda kale yif te dule te dodu aden te wajenu aden te no manam dodu aden yif te dule te no jala fo a adaxwe ta xajna men bo wene am bag en tout cas o ndodokin donc yif te dule te no doda kam yigil mbax ne refeye o kiin te nona doda o kiino kendum nda ke ab bibale la annorna interefu ye yiif te dule no yaloxe te nona doda a adaxwe te nona jaganda aden te nona na fapa aden te nona lalta aden bo wene ambago andel bo ambago ndefo a adax te taxu meke ta leye ten taxu mbotox yo boog na xoox nuun fo no siir ole yiif te dule a doxin na a nuun mbotox yo o a adaxoxe ka xelo wootu a ande ka dodel to ano dodun yiif te dule a dodangang itam yiif te dule ana refanu men rogo te refanu men parce que yiif le rogo dodong donc wotoxi no ke andona ye te refu no ke o dodena ta leye ngay yo o fog ole no gimuwe roog a su'nit na fo oy xooxodum ngay yo o fog ole no gimuwe roog a su'nit na fo oy xooxodum o fog ole no gimuwe roog ka wata den na pexey yeesu na pexey o fo ole yeesu paxena na croix te ta wattu aden te ta jiktu aden donc te tax a bible la ine i njigan seeru yo i njikte o fo ole no yaloxe yeesu te no i mbatte te taxuta leye i mbootu donc a doxan jangu refe a doxan association wala a doxan entreprise nda ka ref a doxan o fogole no gimuwe roog a mucil na gano donc ka jigna solo yo aussi o a adaxo andin nda itam we andona ye den ndefu o fogole no gimuwe itam ka jigna solo yo da ando kene itam xay deto na
1 Pierre chapitre 5 verset 1 verset 2. Donc ça fait peranda le Pierre abinna no ko xotit no saro bet kanderole xotit no peng o ferandole fo di kanderole keke tale mi ferefna o mak sede chono ki Krista fog itam no ndam onge warena o feñil mexe xeda mak gendeswe ndefna ander non dangay aussi lole roog da ndox neena kame baref e numbugiran ambugu ndafat aref e yam tafel anon yam roog baref itam no bugten khalis nda fo xeñ letu. Donc apôtre Pierre tena laya fo a adaxwe ala dene mi fe refna o mak manam ten o adaxo ta redu nena den talaye mi fe refna o mak sede chono ke Krista. Apôtre Pierre non seulement a sede a chono ko Krista nda sax ñowa fa Krista a ñowa fa Yesu ye Yesu a refa meke no lanka yeta jangna aroka sate fo sate a ñowa foten talaye fog itam no ndam onge warena o feñil mexe xeda mak gendes we ndefna ander nun dangay aussi lole roog da ndox nena mexe xeda mak gendes manam a adaxwe ndefna ander nun dangayo aussi lole roog da ndox nena rogo doxno aden waxiga donc apôtre Pierre ten ñaxata a adaxwe ale ngayo aussi role rogo jego aussi role tale ngayo aussi lole roog nu ndox nena kame baref e numbugiran ambug nda fat aref e yam tafel anun yam roog waxiga manam o jalana roog ware ref no ñak pexey mais ka waro ref ka anone ka xat no xeñlewo ka ref ka anone wo bugun te ref ka xat no xeño fo na fi an xeño o fitan manam nangi no fi ano ñak pexey tale ba ref itam no bugten khalis ba terefe e ko jalana aro yame ko bugo jegiten khalis en tout cas kaga apota Pierre la ya in nda fo xeñ letu waxiga donc ka bugo la in xeñ le o a adaxo xel na o jeg xele o refo xa andone kata gaynaka aussi lore roog no ñak pexey ware o refi tame e kata gaya aussi role a jeg ke cungta ten nena khalis wala nen lakas nda ke taxel no an kay te refiye d'abord ten ka mutlel na pexe fo ele Yesu a an yitame we andone en tout cas a mutle yo waga yo roga dox nun ndax ta wago gaynaka den ndax wene ambago mako na mucale ne no ngimo ngene dangim na no yalden so refitam no jalna o yaloxe comme neta laytuna yeglita yegil mbaxne ndax win lakas ambago ngete fo o yaloxe ne wo o xetto na fo o yaloxe fo ne we ndef na jangu fe angatit na fo o yaloxe wago wo itam no calelof wago fi bo lakas ambago nget fo o yaloxe en tout cas kaga roga cungta o xe andona ye kata jalanan waxe ga wago gaynaka o fogole no gimwe nda itam wago o jangna aden wago bakanda aden den itamo dan defo wa andona ye xaya mbago o ndefo kam calel ke no yaloxe bo lakas ambago mucto ten. Donc no kene andone injota no o njang inga ayoye apotarwe kada ndodogu win da adoxan en tout cas canguke ndefna kama sateke waxiga to a bible aussi ka ñaaxogu a adax wene ndax da mbago ngaynak aussi role andone te roga doxnu aden. Donc inga aitam ide tanga neta binte naxa inga e jangu refoge o kino leng rek te no dodoge manam a sax jangu fe ndigilo mo ga ona xa jego xa adoxna o xa andone xa yatina dodkel a adox jangu fe nda o xene ka jega wa laquna wa andone de leyoge makwe wa andone manam denon na laqayo en tout cas o xene andone te adoxu so andam tano no calelke ndax
yegil mbax ne no andam tan no calel ke ndax tawagu say tox jangu fe ni taxelit na donc jangu fe refoge no na xap ay no kino leng alfa nga ide tayo xape nga parce que la ine ando doga yo mak donc refoge o leng nda kam mak wene itam xaji go ha do xamna aden donc to fogum yif laga aussi no cangu mayu kaga na jega ne ka inga a janguta lele pasteur te ado xanun nda xay jegwa andone dina lele jak a andef wa andone di dimle dina lele di dimle wa andone xan dimle ayo pasteur fe no celel ke andone teta fi a donc kaga aussi a adaxwe a soxla ano o kino leng wage o dox jangu donc xay inga o itam xapeng xaleng leng axa andone ka lala in en tout cas o a adaxo xe neta warna o nan wala akenale andone ka xel no genoox kam boka tax ne no gimwe en tout cas a potarwe den fa xoxod den a lalalo in a adaxwe akenale andone te da ngenoxogu in cangu ke andone te da ndod eyo ndax ado xana den ay deto na 1 Pierre chapitre 5 verset 3 donc ça fait perandale Pierre abinna no ko xotit na no saro bet kanderole no peng o da kanderole keke tale banu mbaat manu kelfa itna wenu ndox neena nda fat nu ndef lalgan no sirole banu mbaat manu kelfa itna wenu ndox neena donc a adax wetane a manam a adax xele o ndigilo kelfa yo parce que rogo dodun ta adoxan o fogole no gimwe nda ba tabu god kelfa ne bota xup waxe ga nda lay meke nda fat nu ndef lalgan no sirole o a adax ki taxelna o et o ref te refu lalgan o we andone den defu na jangu fe ko xelo ref lal gan na den o ñewolo ka xelo laya ndax liro laye wo refo a adax bojut so o ñewolo vraiment refe ke o ñewta wala ke o laya wala ko o ñaaja refiro lal gan en tout cas no saxo leng no we andone den defu adwanona donc bible le xoyte o a adax kaga ndakal kitane ate ref yo a adax ka xelo ref lalgan donc na xasaxe fop ta ref na fa lay na pi na ñaino na pesorot fo fop ka xelo ref ten lalgan xay deto na 1 Timothée chapitre 5 verset 17 ça fait perandele Timothée no sar o bet kanderole no ko xidna no peng xarba xay fo betu di kanderole keke talaye makwe no mboka tax ne no gimuwe ndefna a adax faax mbaru ongu ndabit motta sax we nambare a njangna donc meke o leta o le Paul abinna a Timothée oxe asan alayne makwe no mboka tax ne no gimuwe ndefna a adax faax mbaru ongu ndabit donc mais ko xela den ke famna no ndabit donc xaja kata ga yewe andona ye den defu a adaxwe comme deno ka de njalayo kam yegil mbax ne to ne njalayo lakas angal ayo o ndamtelo angal ayo o en tout cas o njega o ndimle nga andona ye xayo wagu tax parce que ga njego gu basil aussi ka njego gu basil to angale o ñewna basil ke den nanga o njega soxla angal no daxte taxu ta leya meke ka fan no ndabit rega donc le we andone ye ndefu a adax faax we andone vraiment ka da ngenox jangu fe ale dengelu o ngup ndabit tale mo ta sax we nambare a njangna donc a adax a xela o ware a falay ferok a fexeya ne yegil mbax ne a jofit na mbambir
nda itam axela o jangna donc ka xela ware fe tena tax ka win lakas a ngim nda ke andoona yee te refu a cangnale tena tax ka we ngimna a mbaago saɗik no ngim den manam a mbaago an ke da ngimna a mbaago an kercen ne ke ta refna donc a cangnale teno fi'kan donc a adax a xela o ware a xela itam o jangna ka jegna solo yo xay i ɗeeto na Hébreu 13 verset 17 Hébreu o saar xarɓaxay fo kandeerole no ko xotitna no peng xarɓaxay fo ɓetu ɗi kandeerole keke te leyu te leye nanan yo wena ɗoxa a nuun newa ndoox mbamir den yaam ka ndef wa na ngaynaaka xa law nuun kili wene xana njangtoox a roog ke da njalna baanu bo nu nanan na a den xan a mbadin calel den fo o ɗaay kene a jegange koy xan a mbadnitin naqad te ref kasara na nuun amen donc meke chrétien ke ta layta te laya dene nanan yo wena ɗoxa a nuun newa ndoox mbamir den donc foganga in jangu we andoona yee den ndefu wena ɗoxa a pota Paul oxe laya meke ye ka ngelo nananelo jegitam a newa ndax mbamir den ka jegna solo yo te leye yaam ka ndef wana ngaynaaka xa law nuun kili donc a adax wene gaynaako da ndefu a leye xa lawaxe no fogole no gimu we te da ngaynaakayo donc wiin we fa xoox den te da ngaynaaka o nananga o lawole koy manam o mucale andoona yee te o dawto na yeesu o mucalene teno da ngaynaakayo ndax wo fene andoona yee ko gim no yaaloxe da mbaago mbi fop bo o waago yoq kam o ngimonge bo o waago moƴo an o yaalof bo a mucale andoona yee teno o dawto no yaalof a mucalene a waago ref fo wo boya o dabka o yaaloxe boya o bafit ka na adna feke te taxuta leye kada ngaynaakayo xa law nuun kili te leye wene xan a njangtoox a roog ke da njalna o a adaxoxe xay jangtoox a roog ke ta jalna xay rooga laamtin ke ta doxin una na mota topatoot un donc wo koy wo refu oxe ta topatooxa comme roog ka dod o a adaxoxe ndax ta topat wong koy ndax ta gaynaako laawof wo itam a jega a newa ndaxale andoona yee warano o jeg paamom ya andona o ngimonge ke ta refna te leye wene te leye bo nu nanan na a den xan a mbadin calel den fo o ɗaay nu nananga a adax we xay a mbadin calel den fo o ɗaay xay nu nga e manam jangu fe tena jiriñoot ka calel kene o a adaxoxe o fi'a parce que ku ta fi'a xaya fi'an fo o ɗaay yaam we andoona yee te ta adoxanu manam a mbeleyo o ngaynaak te leye kene a jegange koy xan a mbadnitin naqad te ref kasara na nuun xan a mbadnitin naqad ka jemo mbadna calel den nda fo naqado da ndef kayo donc ka koy kasara te ref ka yaam xaya ref blocage no mayu xaya ref ka andoona yee en tout cas xaya xañtin ta jal ne ta warna o jalit te leye kaga koy kasara te ta ref ka no fogole no gimuwe waxi ga donc a adax we ga ndef wana ngaynaakayo o fogole no gimuwe ka ngaynaakayo xa laawaxe no fogole no gimuwe kaga aussi ka jegna solo yo xa i ɗeeto na Jacques 5 verset 14 sak o saar o ɓet kandeerole no ko xotitna to peng xarɓaxay fo o nax kandeerole keke te leyu te leye o leng na nuun a jiranga fat a xoy we adoxan na mbokatax ne no gimu we da ngar a ɗuumin diwliin no gon le no yaaloxe so a ngeɗanin nunana te leye a ngeɗantangaan o ngim yaaga xan o yaaloxe a woɗanin a inin
afi anga bakat itam xan roog a wasanin o ten donc nana a adaxwe itam roga ci aden sañ-sañ fa andona ye na pexey yirmande fe no yaloxe a mbagay o ngeɗan we andona ye den ndefu we ndefna no fogole no gimuwe meke o fogole no gimuwe ta layta ka leye o leng na nuun a jiranga refanga ko fog na jangu o jir tale o leng na nuun a jiranga fat a xoy we adoxan na mboka tax ne no gimuwe o leng na nuun a jiranga fat a xoy we adoxan na mboka tax ne no gimuwe dangar a umin diwlin no gon no yaloxe so a ngeɗanin dangar a ɗumin diwlin so a ngeɗanin tale a ngeɗantanga no ngim yaga xan o yaloxe a wodanin a inin a fi'anga bakat itam xan roog a wasanin o ten a fi'anga bakat itam xay roog a wasanin o ten donc kaga rogo ci un a adaxwe oxega rogo ci un a adaxwe ta leye o kiina refanga na jangu fe a jir a waga o xoy a adaxwe a leye a adaxwe ngaranga a ɗumin diwlin a ngeɗanin to xayo yaloxe a wodandin ya andona ye a ngeɗtayo o ngim oxega donc a adaxwe aussi o yaloxe a ci aden sañ-sañ da ngeɗanayo we andona ye den ndefu we da adoxan na ya wene a ngoynayo a den ya da njirna a ide to itam na ça fait le titre chapitre 2 verset 15 ça fait le titre no saro ikanderole no ko xotit na no peng xar baxay fo bet kanderole talaye jangni kene profit danjof mbambir lalti adat itam fa sañ-sañ tigi ba o leng a yafom regarde donc meke apota pol tena binda o leta a tit fe andona ye o a adaxota reɗu no jangu a leyne jangni kene te ley ɗofit o jof mbambir lalti itam sañ-sañ tigi ba o lenga yafom donc o a adax itam il faut ta refoxa andona ye itam ka lalta adat manam andim namo in layit kan na sereer mais xele o xaj jangu fe oxu refna a fi'a ke feluna donc il faut aussi ta laya gano il faut ta laya a ɓisida discipline o yarax en tout cas wiin we a ñaƴtayo a ɗat o njaxa sax a ñako jeg na jangu fe a jega mete tolloxa jangu fe ka soxla a kaga rega donc oxu refe ku felna o kiin ta fi i a jega no ke andona ye itam waranga geenu teen ko xelo geenoox teen bo jangu fe fop a ande geenuwa teen ta doon teen a leye e ba o lenga yafom donc ndigilo no ke i njotna o njang fop i nga aye ka xelo gaynaaka fo kene yin fop nda a jega me andona o tolooxangaan itam il faut que jaɓo geenoox ne na kelfa donc a refanga ka wareena ɗax o waago ɗaxin kan o refanga ka wareena ɗax o waago ɗaxin a bible le a ci'ang sañ-sañ faaga donc o a adax itam ka waro geenoox ndax en tout cas njaxa sax a ñako jeg en tout cas no jangu fe te adoxan na xega donc te geenooxa no ke andona ye a xele en tout cas a xele o geenu a ɗaxa ke andona ye a xele o ɗax a ñako xaƴa ku refna te gar a rok wala te layel wala te fi'el fo kene yin ka jeg na solo yo aussi donc mene i ndeykayo no bes ne xay donc i mbetandooxanga o ndik no ke i njotna o njang i nga'a ye in jangu fu refna en tout cas ka jega a adax ndiki a adax wene koy i nga'a ye yiif tedule te noonu jila a den a adax we itam ke taxna da ndef meen te refu ye ga ngaynaakayo o fogole no gimwe ka da ngaynaakayo xa law den waxe ga'a bo andona ye wene a ñako ndoox a koɓ waxe ga'a
donc inga aye itam a adaxwe ande fayo wa andona en tout cas o yaloxe te ciodu aden sañ-sañ to nanano yaloxe ka tekititam o newandox mbambir a adaxwe na andona te ta donu men inga aye a adax ka xelo ref lalgan ka xelo ref lalgan no fogole no gimuwe o a adax ka xelo ref xa andona ka ware a yegil mbaxne nda itam ka jangna ke refna yegil mbaxne nga ay itam ne laytuna ndiki ka waro refo kaynak ka xelo refo kaynak gaynaka wengimna inga ay itam a adaxwe roga ci aden sañ-sañ bo o kina jiranga no bokata no gimuwe amba awaga o xoyin awaga o xoyaden a xoyanga aden dangari da dumin diwli na ngedanin fo ongim to o yalo xa alaye xaya wodan en tout cas xaya wodandin den itam angelayo en tout cas onge no xayo nu jafe-jafe ke na njegayo na jangu fe wala nder o fogole no gimuwe ndigilo a xela o daxa alali to mbek nda koy a xela o genoxa a ken lek a xela jegnita genota en tout cas a dax kita xel no dax a tel no dax itam boya andone ka xupa o bay riga donc kene teno i njangu xay donc ya samo yaloxe a barke anon a barke a in fop no gon le Yesu Christa amen.